ایسے کمالات ہیں اللہ کے. اللہ تعالیٰ اپنے کمالات بھی بیان کرتا ہے, اپنی طاقت بھی بیان کرتا ہے, اپنے احسانات بھی بیان کرتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک ہے صاحب کمال, عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہے جو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر. ایک ہے ایسی بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے. یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات, یہ زمین تو ایک چھوٹے سے ذرے کا ذرہ ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں, اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے. زمین جیسے 13 لاکھ زمینیں بنے تو ایک سورج بنتا ہے, اتنا بڑا سورج. اور کیسے آگ کا گولا ہے نا, جل رہا ہے, کتنے بڑے بڑے شعلے پھینک رہا ہے. لاکھوں سال ہو گئے سورج کے اندر ایندھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, ایسے جل رہا ہے. تو اتنا طاقتور اور اتنا اپنے بندوں, اب کمالات کیسے ہیں اس کے. چوزے انڈے کو دیکھ لو آپ, جب مرغی انڈا دیتی ہے اس کو توڑ کے دیکھو, کہیں چونچ نظر آتی ہے آپ کو اس کے اندر؟ میرا خیال ہے منوڑا میں آتی ہوگی آپ لوگوں ہے بھائی, کہیں چونچ نظر آئی؟ کہیں اس کے اندر پر نظر آتے ہیں؟ ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے, پکا کے کھا جاؤ. مرغی میں کوئی عقل ہے؟ لیکن مرغی انڈا دیتے 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 اس کو کون سکھاتا ہے کہ ابھی تو ان انڈوں پہ جا کے بیٹھ جا. ہمیں مسجد میں اعتکاف میں 10 دن بٹھانے کے لیے پورے سال امام صاحب تقریریں کرتے ہیں, تب جا کے ہم بیٹھتے ہیں. پھر بھی سب لوگ نہیں بیٹھتے, تھوڑے سے بیٹھتے ہیں, زیادہ تر باہر رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ 10 دن کے لیے ہم کو ایک جگہ, پھر ایک جگہ بھی نہیں بیٹھتے, مسجد میں بھی پھدکتے رہتے ہیں. کبھی وہاں بیٹھ گیا, کبھی ادھر جا کے ادھر بیٹھ گیا, کبھی ادھر بیٹھ گیا, کبھی ادھر بیٹھ گیا, کبھی وضو خانے, کبھی بیت الخلاء بیٹھ گیا, تو اب نکل ہی نہیں رہا وہاں سے. اب تو پولیس بلوانی پڑے گی, بھائی باہر آ تو یار, اور بھی لوگ گھسیں گے اندر. جو نہیں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے گا. مسجد کی صف میں نماز کے انتظار میں 5 منٹ بیٹھنا مشکل اس کے لیے. یہ وہ انسان ہے جو بڑا ذہین ہے, جس کو پتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا فائدہ ہے. مرغی میں کیا عقل ہوتی ہے؟ بولو, تو جانور ہے, اسے کیا پتا. لیکن اللہ نے اس کو کیسا سکھایا ہے, کیسا سکھایا ہے. انڈے دے گی, دے کے توڑے دنوں کے بعد جا کے اس کو کڑک ہونا شروع. اس کو خیال آتا ہے بھائی میرے انڈے کہاں ہیں, بھائی بیٹھنا ہے میں نے. کون سکھا رہا ہے اس کو؟ کیا اس کی ماں نے سکھایا؟ یہ اس کی ماں تو چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کب سے گئی ہوئی ہے. اس نے اپنی ماں کو تو دیکھا ہی نہیں انڈوں پہ بیٹھے ہوئے, اس لیے کہ جب وہ تھا اس وقت تو اس میں جان نہیں تھی, حیات نہیں تھی. کیسے آگے بیٹھتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد, پھر کیسے 21 دن تمیز سے آگے بیٹھتی ہے, اپنا کھانا قربان, اپنا پینا قربان, حالانکہ اس نے کسی مرغی کو پہلے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں اللہ کے ہونے کے, اللہ کی قدرت کے. اتنی چھوٹا سا دماغ ہے مرغی کا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا, بھینس کے مغز پکا کے کھا لیا, ہوتا ہے نا. بکرے کا مغز بھی لوگ پکا کے کھاتے ہیں. کبھی سنا مرغی کے مغز بک رہا ہے مارکیٹ میں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں؟ اتنا چھوٹا سا مغز ہے, کسائی کہے گا اس کا مغز نکالنے میں میرا اپنا مغز ختم ہو جائے گا. اتنا چھوٹا سا مغز, 2 ٹپکے ہوں گے, وہ کون کھائے گا یار اس کو؟ کس کو کھلاؤ؟ وہ نکالنے میں گھنٹہ لگے گا اور نکلے گا کیا اتنا سا مغز. وہ کہہ رہا ہے پوری سری ابال کے پی جا بھائی, تو اسی میں مغز آ جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اتنا سا مغز اس کا, اتنی سی کھوپڑی, 2-4 تاریں ہوں گی اس کے اندر. دماغ کیسا ہے اس کا, کیسے پاؤں مارتی ہے, دانا چگتی ہے, پھر انڈوں پہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے مرغی اگر ایک ہی زاویے سے انڈوں پہ بیٹھی رہے گی تو چوزا اس سے نہیں نکلے گا. مرغی ان انڈوں کو گھماتی ہے, جیسے ہم تکا پکاتے ہیں نا, تکا پکاتے ہیں تو رکھ کے چلے تھوڑی جاتے ہیں. تھوڑا سا یہاں سے, اب تھوڑا ادھر ٹن مارا اس کو, ادھر بھی پکا بھائی تو ادھر سے جل نہ جائے کہیں, پھر تھوڑا ادھر. مرغی بھی کیا کرتی ہے, روزانہ اس کو انڈوں کو گھماتی. ادھر سے تو میں نے ہیٹ دے دی ہے اس کو, اب تھوڑا سا یہاں سے. اس کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تیرے بچے پیدا ہوں گے؟ کیا یہ خود بخود اس میں اتنی عقل آ گئی ہے؟ تو یہ بھی تو کوئی ذات ہے. آپ کو یہ تو بتا دیا یہ میرا باپ ہے اس لیے کہ یہ گھر میں راشن لے کر آتا ہے, یہ گھر گیس بجلی کا بل دیتا ہے, اس سے باپ سمجھ میں آ گیا. مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور ان کو سیتی ہے, اس سے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا کون ہے, اس کے کیا کمالات ہیں. تو ایسے ان کو گھماتی رہے گی آہستہ آہستہ.
21 दिन तक कैसी कुर्बानियां देती है, खाना पीना छोड़ देती है, वजन उसका गिर जाता है, क्योंकि उसको पता है मैं अगर इसी तरह खाना खाती पीती रहूंगी तो अंडों से चूजे बोलो नहीं निकलेंगे। और फिर आखिर एक एक करके चूजा निकलना, अल्लाह की कुदरत, ना उसमें आंख थी, ना नाक था, ना जर्दी थी, बस उसी जर्दी से क्या क्या बनना शुरू हो गया भाई। पर भी बन रहे हैं, चोंच भी बन रही है, आंख भी बन रही है, चूजे का दिल भी बन रहा है, और क्या बन रहा है, सिर्फ हीट मिल रही है उसको। 21 दिन क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। उस हीट से उसके अंदर ऐसे इनकलाब आना शुरू, और थोड़े दिनों में 21 दिन के बाद चूजा चोंच मार के बाहर। जैसे ही बाहर आया है, मुर्गी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि किसका बच्चा है, मेरा बच्चा है। अब किसी का बाप इसके करीब आके दिखाए। फिर 24 चूजे भी हो ना, 24, आप कोई नया चूजा लाके छोड़ के तो दिखाओ। मुर्गी को एक दिन में पता होता है मेरा वाला कौन सा है और बाहर से माल कौन सा आया है, जाली कौन सा है इसमें। एक दिन में इतनी होशियार हो गई, सबके कलर एक जैसे, बिल्कुल उसी कलर का चूजा लाके छोड़ दो आप, मार के उसका हशर नशर कर देगी 1 मिनट में। अपने बच्चों की इतनी समझ उसको कहां से पैदा हो गई। फिर उन बच्चों को, उसको पता है कि इन बच्चों को पालना कैसे है। उन बच्चों को बाजरा तोड़ तोड़ के खिलाएगी। आप बड़े बड़े बाजरे डालो, मुर्गी क्या करेगी, तोड़ती है उसको ताकि चूजे खाएं। फिर जहां जहां मुर्गी, चूजे उसके पीछे पीछे। चूजों को पता है ये हमारी कौन है, मां है। सर्दियों में अपने परों में छुपा लेगी, बिल्ली से लड़ेगी। और दूसरी मैंने मुर्गियां पाली हमारे, जब भी आपको पता है नई मुर्गी लेकर आओ ना, पुरानी मुर्गी उसका इस्तेकबाल करती है बहुत अच्छे तरीके से। मुर्गियों में हसद बहुत होता है, जेलिसी। तो मेरे पास 5-6 मुर्गियां थी, मैं एक नई मुर्गी लेकर आ गया। वो नई मुर्गी कमजोर भी थी, तो पुरानियों ने ना उसकी गत बनाना शुरू कि ये क्यों आ गई है। ये जैसे कोई नई पड़ोसन आ गई हो ना आपके मोहल्ले में जिसको आप पसंद नहीं करते। मुर्गियों ने उसकी मार कुटाई शुरू कर दी। मैंने बेचारी को अलग डब्बे में रख दिया कि ये तो मर जाएगी, जख्मी कर दिया उसको। उसके नीचे हमने लाके रख दिए अंडे। तकरीबन 12 चूजे निकले उसके अंदर से। जिस दिन उसमें से चूजे निकले हैं ना, अब वो 5-6 मुर्गियां आगे आगे और ये पीछे पीछे। अब बच्चों की हिफाजत के लिए ना अल्लाह ने इसमें इतनी कुव्वत पैदा कर दी। सेहत वही है पुरानी, कॉन्फिडेंस, कुव्वत, ताकत इतनी पैदा हो गई है कि अब कोई मुर्गी इसको छेड़ने का नाम नहीं लेती। ये अल्लाह ने उसके दिल में रखा कि तू अगर आज मर जाएगी तो तू अकेली नहीं मरेगी, तेरे बच्चे भी मर जाएंगे। इससे ये भी पता चलता है कि जिस औरत के बच्चे होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस, एतमाद पैदा होता है, उसमें कुव्वत पैदा होती है। 1-2 बच्चों के साथ औरत ताकतवर नहीं बनती। समझते हो कि नहीं समझते हो? अभी नहीं समझे, अभी बाद में समझाऊंगा ये अच्छी तरीके से और ज्यादा, अभी समझ में नहीं आया आपको। तो भाई इस तरीके से अल्लाह क्या कर रहा है, हमें मुर्गियां खिला रहा है। ये मुर्गी सारे काम किसके लिए कर रही है, बोलो ना, हमारे लिए कर रही है, अपने लिए थोड़ी कर रही है। वो इतने मेहनत से, मोहब्बत से चूजों को पाल पोस के बड़ा करेगी, काट के कौन खाएगा, हम खाएंगे। ये हमारे लिए हो रहा है सारा। तो अल्लाह ताला के एहसानात भी हैं, अल्लाह ताला के कमालात भी हैं।